wang ignon behem tu nakulat along nangli tum aphan isi birta kimi labang su behem tu nakulat along nangli tum computer pen cheng lokke nangli tum kenang sota sona mung do anta long ponji lapen computer online service lason si pan card apply ka certificate apply lapen kaprek kapachok ponjewar sai sitami nangli tum long pon iji jong si nangli tum ki joy ke nangjia phan puluti la ber ki pi mobile number along humri ignon 9957159956 lapen 8638023394 aprangsi dili henpen karbengong ara doan phansitami kardom nang pajiriklo kardom pini prime time aberta long penili sami rupi karong hampi aprangsi berta thepi Difu railway station adungarai ke dopan bari puarong along eviction asai kedengpon. RIDF scheme pen kedengpon I scheme 26 nong dar bagori MEC constituency angkang pi along ta 80% anke tangpon tanglo. Vai predi masala marjan kapachon pon mate release pon tanglo. non birdang ton pen arju connection Lason sipini di fuarong sopi railway akung along kedo pan bariarong along non ka cilengbom atowar kepat heponji pura halada kedo arong arat atum hembrit kacipri lapen haladak non ka cilengbom atowar pen puthot RVRA anathu 600 meter anke en pondetlo lama si hembrit cipri pon nang koklo pusi haladak arat atum nang pachinidun. News report Public TV Karbi Anglong. আনটো তো ক'ব নোৱাৰো যে তেওঁখাটো কৈ গৈছে ভাঙিবৰ কাৰণে তেনে ভাঙিব লাগিব কোনে ভাঙাইছে ফৰেষ্ট নে এইটোতো নাজানো আমি ফৰেষ্টৰ না কোনে এতিয়া মৰ্ণিং আহিছিলে JCP লৈ কিনে কৈছে এইটো ভাঙিব লাগিব আজি নাভাঙিলে আজি 12টালৈকে টাইম দিছে আজি নাভাঙালে মানে হেঁতে ভাঙাই দিব এইটোতো ক'ব নোৱাৰো কৈছে ভাঙিবৰ কাৰণে আমি ভাঙি আছোঁ আৰু কিমান দূৰলৈকে এই দাগ দিয়া আছে ৰাতিপুৱা JCP আহিছিলে আহিছে এইপিনে কৈছে চবৰে ঘৰে চবৰে তেনে ভাঙাই আছে ন চবে ভাঙি আছে তেনেকুৱাহে কৈছে আৰু আপোনালোকে ভাঙিলে ভাঙক আৰু নহ'লে আমি ভাঙি দিম এতিয়া আমি ভাঙি আছে আৰু নিজে নাভাঙিলে সিহঁতে ভাঙাই দিব ভালকৈ কৈছে আৰু ভাঙি দিয়ক ইমান দাগি দিছে যিটো দাগি যিমান আছে দাগি ৰাস্তা বনাব বুলি শুনি পাইছোঁ ৰাস্তা বনাব বুলি PWD হয় না PWD क्या हो रहा है यहाँ पे बोलो कुछ नहीं छोटा मोटा जगह सबको इतना साल से छोटा मोटा आश्रय बना के रखा है लेकिन फटक से बोलेगा तो तोड़ देगा तो उसमें तो यह है ना किस लिए तोड़ा है बताया है और रास्ता बड़ा करेगा रास्ता बड़ा करेगा हाँ। PWD लोग आए हैं हाँ कब आए हैं आज मैं बोला एक सप्ताह नहीं वार्निंग दे चुका है ऑलरेडी एक सप्ताह आगे आया था आके बोलाए डिस्प्ले बोलाए तो हम जो বেৰ চুৰ আছে ঘৰ বাৰী আছে ভাঙি পেলাই উতৰাই দিয়ে আমাৰ ৰাস্তা মিডিল পুৰা 6 ফুট সেইফালে আৰু এইফালে 6 ফুট এফালে 6 ফুট এইফালে 6 ফুট 6 मीटर 6 मीटर नहीं अगर तो ये तो 6 मीटर बढ़ाएगा तो हम लोग कहाँ जाएगा 6 मीटर छोटा मोटा घर है उसमें से हम जाएगा कहाँ अब सोचिए ये घर तोड़ देगा ये लोग जाएगा कहाँ वो तो इधर 6 मीटर जो देखो काटेगा वो लोग जाएगा कहाँ इतना साल से तो ये लोग है अभी उन लोगों ने तोड़ा है क्या या आपने खुद तोड़ा है घर कुछ वार्निंग देके गया कि तोड़ दो बोलो हम लोगों को खुद ही वो लोग तोड़ने के लिए बोले हैं क्योंकि वो लोग अपना से तोड़ेंगे तो ज़्यादा तोड़ देंगे ना JCP लगाएंगे तो इसीलिए बोले हैं कि अपना हिसाब से आप लोग 6 मीटर का हिसाब से तोड़ दीजिए ऑर्डर का कागज वगैरह है क्या वो एक लगाया था नोटिस बोर्ड लगाया था वो तो अभी हटा दिया इनके साइड एक सप्ताह हो गया हाँ एक सप्ताह का आगे बोला था कि मैंने आप लोग एक सप्ताह में खाली कर दीजिएगा मैं जितना तक 6 मीटर रास्ता से मैंने उसको खाली कर देना है टाइम एक सप्ताह पहले दिया था एक सप्ताह के अंदर में खाली करने हाँ 1 तारीख से मैंने हम लोग काम स्टार्ट करेंगे बोल के तो आज JCP लेके वो लोग आया था
ठीक है, इसीलिए डर से आदमी अपना अपना हटा ले रहा है, नहीं तो लोग ज़्यादा ही तोड़ देगा तो तकलीफ हो जाएगा ना, इसीलिए अपना हटा रहा है आदमी। तो यहाँ का लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ वो सुविधा दिया इसके है? बारे में तो कुछ बोला नहीं होगा। अभी तक कुछ बोला नहीं है ना? Lason si kedam tang suri hinirang koresi aningkan aparman school ahem new construction akimi nang popu government mathapon pensi dengpon lo. RIDF scheme lason si 26 nong dar bagori MEC constituency along ta 80% an abangke tangpon tanglo. Athema inglong arlok atok anu lochar linangji theknangji pu mathasi KSC pen RIDF pu I scheme pi ponlo ratpang ripen karbianglong angkang pi anta dengponlo lason thak si 26 nong dar bagori MEC constituency ke parlo rongmongwe block nili block alongta halaso ahut RIDF pu I scheme ongdung school ahem kimi kimji aphan pu mathasi KSC Education EM Richard Togbi alangli kabor I dunpen ajoksi pinilapu anlo Kacharlia hem kimi kikimpon thekpon longlo pusi cherok tok arat atum kachuropon angpar tahala so ahut rongmongwe block lapen nili block ongdung RIDF scheme pen kedengpon atheke dwar bogori constituency lapen ke nili constituency ke paphihub arat lang athe Borpung along buti tarapung along anta IM Richard Togbi aphan churore une atheke lokacharlia hem kemesen penta isi kaching thor angtheklo pule pudeta hinone lasi 80% abang anke tang etlo lasi ketang telang do anta prabjin pen patangji aphansi dar bagari press club atom pen kahumridam ahut cherok tokarat atom chuning ridun Kim Dolau Media Production pensi labang soala marjan cepatir pi dimasa khaya dom dame thangalama ki thirklong aposi kedam tang pai pai ni phai si ani difu kala kendra alang dimasa khaya tum ahin pen wai pripu alamarjan sonse pon patang ponsi labang soala marjan lake asame salam lapen dimasa alam lakhaini alam pangwoi pen wai pripu alamarjan sonse pon patang ponsi pai pai ni phai isi arni ingpu pon si paklang pon tanglong labang so lamarjan laki dimahasau pen chenglok kaprek alongri kapache thang ponji aphansi lakhaini alampang woi pen sonse pon lo pusi pherangkia thengno nangthan pachini pon difu pen nilitoma pherangke rostom hanse সকলোকে নমস্কাৰ আমাৰ এই আহিবলগীয়া যিখন ৱাইফ্ৰী চিনেমা এইখন ৱাইফ্ৰী চিনেমা একেলগে আমাৰ 4টা হলত মুক্তি পাব আপোনালোকৰ ইয়াতে ডিফুত যিখন গেলাক্সি হল আছে গেলাক্সি হলত আপোনালোকৰ এই চিনেমা মুক্তি পাব লগতে হাফলং শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীত মুক্তি পাব এই চিনেমাখনৰ আমাৰ যিটো ফেমাছ হৈছে গানটো সেই গানটো জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰিছিলে আৰু কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছিলে দীপক দে তাৰ পিছত আৰু আমাৰ এটা সুন্দৰ সেট সং এটা আছে যিটো পংকজ সিংটি আমাৰ ফেমাছ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ অসমৰ সকলোৱে চিনি পায় পংকজ সিংটিদাই হেৰি কৰিছে কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছে গতিকে মই ডিপুবাসী সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাম এখন চিনেমা চাবলৈ বাবে অহা 4 আগষ্টৰ পৰা ধন্যবাদ নমস্কাৰ তো আমাৰ ডিমাছা ফিচাৰ ফিল্ম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ 4খন ঠাইত অহা 4 আগষ্টৰ তাৰিখে ৱাইফ্ৰী ফিল্মখন ৰিলিজ হ'ব মুক্তি হ'ব তো এই ফিল্মখন আমি যোৱা প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি আমি বনাইছোঁ আমি প্ৰযোজনা কৰিছোঁ মই প্ৰযোজক হিচাপে মোৰ লগত আছে আৰু মোৰ কো-প্ৰডিউচাৰ হিচাপে আছে শ্ৰীমতী স্বপ্না দাউলগোপু আৰু ডাইৰেক্টৰ হিচাপে আছে দীপাংকৰ মেছ ডিফুচা আৰু লগত আমাৰ লিড এক্ট্ৰেছ আছে নিহা বডোচা তো আমি এই ফিল্মখনৰ যোগেদি এজন খুব আদৰ্শৱান যুৱক এজনে এনচিলছৰ সেই এটা খুব বেয়া সময় আছিলে এটা কাল্পনিক কাহিনী অৱশ্যে এই বেয়া সময়খিনিৰ সময়ত এজন আদৰ্শৱান যুৱকে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেইখিনি সময়ৰ যিটো এটা
সিস্টেমটো যেটা এটা কৰাপ্ট সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি নিজৰ গাঁৱত এখন স্কুল বনাব বিচাৰি তেওঁ যে বিফল হৈছিলে সেই বিফল হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ খুব এটা হতাশগ্ৰস্ত হৈ তেওঁ সিস্টেমটোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি যাতে নিজৰ গাঁৱত এখন আদৰ্শ এখন বিদ্যালয় বনাব পাৰে সেই বিষয়বস্তু লৈ পেলাই এই ফিল্ম ফিৰিঙতি Pini dipu rong jitim along anti-corruption youth organization asong atum mate thihek pen ACYO asong atum pini arnikang sam apor pen mai pangcheng ponsi ke claim kedam nangji aphan kaching wai mate ke claim kedam ke mesenji aphan pura kaching wai padopon bang solong mai kache pahem phupon abang kejapon abang mate abang phuatum amen dipen mit alang like Karbianglong district president Lapen Babu Teron working president Lapen Sonjoy Rongpi Karbianglong secretary Lapen ke Amison Milik organizing secretary Lapen ke Arun Terang Labang ke district secretary Latumsi bang somai along pen Japon Linsi mesen pen mai pajupon longlong First executive meeting, anti-corruption youth organization Northeast. First executive meeting bila aprang do anti-corruption youth power Assam do. Hala anti-corruption youth power Assam. Hala tung ke claim kita ngecok ci depot itu mana hala chief advisor do Sir Dharma Kanta Gogoi. Alang inang tingkada tengpet. Non bangin itu ke Northeast region angkang si Pinipu yalan itu Northeast region non itu Arunachal long da form elo anti-corruption youth organization Northeast Arunachal long da Namsai long dulu Meghalaya long dulu non itu Nagaland long da tem da mom so committee ke form ifan pini alwiaman ka nai chitong don lapu Northeast long president Babul Borwa nang chitong don imper ke ni di bangkenon ke central committee long general secretary long aprang ni ke difu regional committee long president lo non bang ke central committee long general secretary long ni men ke Arun Terang imper ke non bang ke arpu ki people tu bang ke ala district committee long president bang ke depend mass lo ingkar ke la district committee long secretary bang Sonjoy Rongpi ingkar ke district committee long working president ke Babu Teron Nili tum hanang tin kata pen pini nili tum dak first executive meeting below akhai advisor chief advisor Dharmakan Gogoi ahin pen nang tin kata pen itum dak first executive meeting below imper non 9 date 9 international anti corruption day haso ni tum best social worker award piber non ta lan so si apranga mang ke pawan ni phansi non ni tum first executive meeting non pini padutulo pini porpai dos beti hut itu bokajan nong meeting don det sinon dak baji gini apor dak aku di nong tak meeting nang patik tilo non meeting ing samjin pen chullo ingkar ke dak nang chitong don sop member anta kado ko member anta ninga klong pen churu pajir lo ingkar ke nang teman media teman tan ninga klong pen churu pajir lo lan si nam tikang ton Pini prime time abirta long pen kila po ansi kam tonik lo kado ka be phansta mi tu me thak mi kardo